हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज आम अपार गाँव को आसीचु। एठी दंड नाच हम तो आम ए मंदिर को जीवु। आउ टिके पर मुझे देखी ठाकुर आसिले आपण को एबे देखंतु तांको गाँ केते मांकड़ अच्छा से मंदिर ऊपर। आउ टिके पर देखी आपण को मंदिर जाइए। समस्त बस फूल गुंथुचु। ऑलरेडी गोटे गुंथि सारे एमती है कमेंट रे जणेबे मोर देखिछि मो देखो मु फास्ट बनेछि केमती है कमेंट रे जणेबे आंटी टा बोल देखा छी नै मोर बोल देखाउछ ना नै गोटे बनेछि ये औषध प्रोडक्ट से पछ चेन रे अछि बैग रो ठाकुर आसी गले। दीपन लगे दहाड़े
ଆମେ ଖରାରେ ଟିକେ ନାକୁ ଚାଲିକି ପଳେଇଗଲେ ବି ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଖରାରେ କେତେ ସମୟ ଧରିକି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଯଦି କୃପା ନଥିବ, ସେମାନେ ସେତିକି ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେତିକି ସମୟ ସେମାନେ ଖରାରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେବେ ବି ଖରାରେ ସେତିକି ସମୟ ରହିପାରିବନି। एठी जो भक्त माने सोईचंती एक्चुअली सेटा जमी करा हेची आउ से जमी रे जेमिति हमर हळ चाष करबा पई जो जो प्रोसेस करा जाय सेई प्रोसेस रे चाष करा हबो। एठी धान भी थुआ हेची, धान बुणा हबो। एठी देखंतु केमती अभिनय करचंती। एठी जने रास्ता रे काम करथुवा लोकर देह खराब हे हेची आउ एठी तांकर स्त्री तांको बंधु बांधव से माने आसी गलेनी। हाँ वो देखा ठाकुर देखियो
ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଯେମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସିକି। ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ। ଏଠି ଡକ୍ଟର ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ସାଲାଇନ୍ ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। इंजेक्शन देखंतु केंदी दिया होची आंठू तळे इंजेक्शन दिया होची। दीपटे पुड़ी दिया बढ़िया इंजेक्शन दिया पड़ी मुसियारे जगह बंदा रोगी ठीक है गले। गोड़ सीधा सीधा बस लंगल बुला हला
ଏଠି ବିଲରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। से कांदिलाणी से छुआ बालीपुरी की नहीं एठी धान बुणा हवा पूर्व पूजा कराला प्रथमे
ବୁଣା ହେଲା। ଘାସ ବଛା ହଉଛି। ଏଠି ଧାନ ହେଇସାରିବା ପରେ ତାକୁ ବେଙ୍ଗଳା ବୁଲା ହେଉଛି ଧାନକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ହବ ଲୁଗା ବୁଣି ହେରି ଏଇଠି ତନ୍ତୀ ମାନଙ୍କର ଲୁଗା ବୁଣା ହଉଛି। ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। बढ़िया बढ़िया
बाबा चलो पार करो